martanya yang beta. Dami di batana sumurung, sian salukut roha dokot pikiran. Imana mangaramoti masa ate-ate dokot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas mata salut nama nginang. Selamat hari Minggu madita. Mau lihat ma ditu hata, mau lihat yang dihita salukutna, tapu basima bibelta manginang, asa yang dibata, nagabi ucahan, ni jamita di parminggota, minggu popaton, dung titatis dia palatikyon, atar surat mei, di suratnya Apostol Paulus, madapoton si Pelemon bidusada mamukasian ayat 4, ro di ayat itu. Filemon sada ayat 4, ro di ayat itu. Hujau marita saluhut na manginang sonom ma idok disi. Nama dok molia te do au tu de bataku tok tong marningot ho diaka tanyaku. Ai hubege do holong ni roham. Dohot haporsiommu di Tuhan Yesus. Dohot maradopon saluhut akan abadia. Anggiat ma marpakorhon hasaoron ni haporsiomi. Laho manada nasana denggan na di bagasan hamu. Maradopon Kristusi. Ai godang do diau halalas ni roha. Nang apul-apul di bahen holong ni roham. Ai di pasabam hodo ate-ate ni akan nabadiai. Ale anggiah. Disido sahat nak. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan goarne itu hatta Yesus Kristus. Adong dua jenis halak di Portibion. Somalna. Na parjolo ima halak dongan na molo marsaor dohot ibana ro donganon manang BDGP goarna manang melintas pe di FYP ni beranda ni ponsel ngai tortubu bagasar roha ai bahasa me koku berengon ngai tortubu bagasar roha etor marsak manang moloro itu parsaoran yang tadinya parsaoran itu percakapan itu enak ale rodong anon ngetor kaku tegang beku gimana perjolo napa dua hon balik nei orang napa dua hon hola binege pe warna ngetor serana lebok pakilalaan hola binereng pe bohina molo bercerita tu nasida tu ibana nian dang apalah solusi dang pitor dapat solusi dang pitor malua nasa holso alai pitor lubang pakilalaan hola cerita hola binege hola binereng berjalan moloro tu parsaura non somala saya dihasioli don itor dilului dia sia duia te dang hola ni ala parek kelon dang olan ala ni natabu makata-katai alai pitor sobu ate-ate ima somalna dua horong jolma manang dongan namun kira bui adong di ruang lingkup ta masing-masing di sekeliling ta. Noai nagabe persuku-suku menarik na di antara dua horong jolma sinakkaningani horong na dia mahita. Talusi ma di bagasar rohatta. Horong na dia duhita. Halak na dia duhita. Hurian itu hatta ninalongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus turpukta dia palatikyon ima surat ni Apostel Paulus tu si Filemon yang jenis suratna ima surat pribadi. Suratnya Apostel Paulus tu si Filemon surat namarisihon dada holan soso-soso dada holan hatasi paingot alai tung adong do di bagasan surat sada pangidoan nama cai rosu nama cai sensitif sasit tongna nanaeng pasahaton ni si Paulus
tu si Filemon. Satu permintaan yang memang cukup sulit untuk dilakukan, dipenuhi pada masa Paulus itu sendiri. Alai, totu iko pasahaton ni si Paulus do hatanaon. Iko pasahaton ni si Paulus do pangiduan naon. Jala, totu ala tardok surat don, ini bukan perbincangan secara direct, secara langsung. Marhiti parhitiat do, dalam artian perbincangan jarak jauh doi. Ditongos mas surat di si Paulus tu iba tu si Filemon, jala di bagasan kondisi konteks yang cukup sulit, Paulus di penjara menghadapi pergumulan, demikian juga Filemon sebagai orang yang terpandang tetapi memiliki ketegangan emosional dengan si Onesimus, dan Paulus iko pasahaton pangiduanna hatana suratna. Nah pasahato suraton si Paulus totu iko manat. Asa tung sahat hata nang pangiduan, tung sahat maksud manang inti ni si nanang idokon si Pauluson tu si Filemon tanpa ada gangguan, tanpa ada kekurangan, tanpa salah pengertian. Ubahenna di ayat 41 ayat 7 nakang tajahai ialah sebagai nas pembuka, surat pembuka, percakapan pembuka yang baik. Sensi Paulus nalaho pasahaton sidohononna. Bahasa apa larikot asa tung mangarade si Filemon di bagasan parsitutuon, di bagasan halabohon, di bagasan pangatusion, di bagasan panadayon na bagas, taringot tu holong ni Kristus. Now saor jala diingot si Filemon toktong parsaoron na denggani di bagasan Kristus naung toktong diulah di bana maradopon ragam ni akka parbarita na uli, ragam ni akka ulawang partodion na asing, ragam ni akka parsaoron di parsobaon, dohot akka dongan na. Diingatkan dia tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang dia terima, demikian juga diingatkan tentang bagaimana kasihnya kepada sesamanya yang sudah terberita. Bahasa paralikoti, tutu asatung sahat do, asatung denggat do pangatusion. Warna penganda do, dang marsipado pabuhi, ba nalau pasahat to pangiduan, ikom manat, ikot denggan. Aso nang somal, aso nang masa, songon na jut somal masa di bagasan pakilala ni ganup jol marah dia pala tikion. Kau kurang songoni. Adong masalah dongan. Mar telepon tu iba. Ala soliling dang makatai, ala soliling so marsipak kulingan. Pitur tu bagas ro. Ayah ado lapatan yon. Marhua manelponon. Ah ado maksud non. Neng aha manwang salion no sianau. Ngetor inna. Neng teh, hadu teh, tai lelas songoni. Salak dongan manang todong petahui ngaliling. Seliling nomor handphone BP hita, adong no nomor kontak na dian potta, ala idung 10 tahun pe, tadi dah muse manelpon, pasti lu tubuh baga sarwa sukus-sukun. Songon nomor telepon dong anon. Songon nomor kulingau. Aduh maksudnya. Selingon, sokya isuku kabar. Tabodo pe molo tubuh baga sarroha. Tung apalah dong narik koton. Ikon urupat don. Alai, najujuk masang songoni. Mulu tubur tu baga sarroha. Merhuma teleponon. Hah. Mana besi pikiran manonon. Toy, pindah balik mah handphone. Kalau udah masa songoni tah puji Tuhan mamolak ya masa ibaga sang nguluta. Ro adong telepon Twitter torcigup-sigup ta lusi. Asa nang masa do kondisi songoni, asa nang masa do pangatusion na salah, asa toktong ingot, asa toktong parsaoran narosu di bagasan Kristus ido, ubahenna dipaingot si Paulus, dia buka perbicaraan itu dengan perkataan yang baik. Dengan sikap yang baik, tata krama etika berbicara yang baik. Ala memang tung apalah sensitif situ tudo pangidoan ni si Pauluson.
Dia may pangiduan si Paulus ima asatung takasma di Jakkon malutajahe banasian ayat 21 ayat 20. Ima pangiduan si Paulus asa di Jakkon si Filemon mamuse si Onesimus dada besongon hatuban alai songodongan sa pakkobasion. Onesimus adalah seorang budak hamba yang melarikan diri dari Filemon, dan hukum bagi seorang budak yang melarikan diri bukan cuma sekedar hukuman berat, tetapi hukuman matilah seharusnya yang diterima oleh si Onesimus. Onesimus lari dari tuannya yaitu Filemon yang kebetulan berjumpa dengan Paulus. Perjumpaannya dengan Paulus membuahkan pertobatan yang baik bagi Onesimus. Betul, Paulus sangat menyukai kinerja Onesimus karena sangat membantu di dalam penginjilan Paulus itu sendiri. Tetapi sekalipun Onesimus sudah bertobat dan mengikuti Kristus, menjadi seorang yang sangat diperlukan oleh Paulus, yang sangat mendukung Paulus nantinya. Tetapi Paulus tidak mau melangkahi sahabatnya, Anggiana, Donganna, ima si Pelemon, ubahenna di suraton. Demikian juga sekalipun Onesimus sebagai orang yang sudah bertobat dan sangat berguna bagi pelayanan Paulus, tetapi dia hendak menyerahkan itu kembali kepada Filemon. Karena bagaimanapun juga Dungnoengdo saat ininya yang gak ada hamba, budak. Namun ketika pada masa Paulus ini, sangat kontras dan itu sangat diperjuangkan bahwa ada ikon adong do tuan, ikon adong do hatuban. Jala molo adong nagabe hatuban, ikon na lomo-lomo di tuan ne nama mabahen tu hatuban ne. Mau tuannya itu minta nyawa, mau tuannya itu minta harga dirinya, ya hambanya itu harus tetap memberikan. Songo jabitata minggu na salpu. Si Hagar. Hatuban yang pada akhirnya menjadi wujud kasih Allah dalam hidupnya. Songonima parang nguluan nih si Onesimus. Tetapi Paulus kembalikan itu dipaulak si Paulus do si Onesimus tu si Filemon asa dijakon tutudo adong bersih tegak kamu tutudo sogodo roham tutudo nda wajar do na normal do molo iko pamate ommu pusa ommu bahkan si Onesimuson alai nggak bertobat ibana ala nih jakkom ma ibana dada songon hatu babe alai gabi songodongan. Paulus minta agar naik kastanya, naik jabatannya. Paulus minta agar Filemon memaafkan Onesimus. Paulus meminta agar sekalipun dia adalah hamba, tetapi karena Kristus, terimalah dia sebagai seorang saudara. Hal itu menjadi sensitif do pangiduan aladak ya masa dang boy masa dang somal masa dalam maralo tuha somalan na ujui. Waduh, dipangidu si Pauluson hatuban ni jakkon alikon gabe ni rajuman gabe songodongan. Maralo doi tuha somalan. Maralo doi bahkan tu hukum perbudakan. Hidup bahkan na di pangiduan ni si Paulusi tung manat si tutu do ibana tung diapul si Paulus do si Filemon tung diatan si Paulus do rohana tung diatan si Paulus do nang huasona nang pebui do nian sasitong na si Paulus memberikan aturan mabahen sada aturan Filemon apostel mudo au ikut jakonom muda ibana songon dongan. Bisa saja dia pimpinan, bisa saja sah-sah saja itu naboi do songoni. Adong do otoritas ni apostelon si Paulus nama do kesongoni. Alai tung manat, tung denggan, tung di bagasan halap bohon, tung di bagasan parsaoron narosu. Bukan dang berangkat si Paulus sian
ketegangan emosional nalaho mangido pangidoanna alai borhat sian holong borhat sian panadayon di holong ni roha na niulahon ni si Filemon jala laos ido nanaeng pangasahonon ni si Paulus pasahaton pangidoanna. Dita saluhut na akka manami dohot akka inanami jepek dohonon turpuk taon hataing debata dia palatikyon dihita ba memang naeng martaringot paingoton taringot tu ngolu parsauron ngolu persahabatan molo bahasa Huria ngolu koinonia yang bukan cuma sebatas dewan alai praktek persekutuan yang hangat yang lembut narosu di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen. Parsauran narosu nangpe dibatasi jarak. Parsauran narosu nangpe adong batasan-batasan golongan. Parsauran narosu nangpe adong isu sensitif, ketegangan sensitif. Na ikon toktong salpuhonon. Dan itu jala ido na pinaingot ni Apostol Paulus na pinangido ni turpuk taon nang dihita dia palatikyon. Huri itu hatan nelongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus bahwa memang parsauran i dada holan sebatas yang duduk bersama ay halak na diangkot pe duduk bersama doi. Akhirnya masih pakulingan nih. Mulut tuh masih pakulingan basa-basi udah biasa nih. Dan kita parsauran yang hangat, parsauran narosu, tidak ada holan sebatas tertawa bersama. Ay stand up comedy pe ketawa bersama doi. Ale masih dada doa lagi nama rap mekeli. Dan kita stand up comedy, nah dong salah makata di son, terus ini penonton na sudia kamekel. Bungi mabelawakan masalah dong ani ketawa bersama, bergembira bersama. Marga kagak rapak. Ale parsauran narosudi. Daong. Kalau narat dong rap mekel doi. Jalan memang dia batu do portibion. Godang do halak na boy rap, godang do halak na boy rap mekel, godang do rap halak na boy rap udur. Halai. Dang apala hangat, rosu, las, dang apala lubang pakilalaan, molo nang perap. Jala, memang ido na ikut toktong tasuliki titu bagasan ngulutta haporsyotta tasuliki titu bagasan ngoluni parsaurata atau jangan-jangan bagi bahas kaula muda sekarang atau jangan-jangan pertemanan yang saya lakukan dengan teman-teman saya adalah pertemanan yang toksik. Agar hati-hati. Dia kaparsauran nangpe narap sarupa dia Kristenon. Parsauran narosu napina na di ojar ni Apostol Pauluson napina bakit ni Apostol Pauluson napina na di ukit Apostol Pauluson tu si Filemon ima tutudui nama dok moliate do au tu debata toktong marningot ko parsauron nama dok moliate tu debata parsauran na sude akapangula onna aktivitasnya, persekutuannya, apa yang dilakukan oleh seorang dengan seorang yang lain adalah wujud dari sukacitanya kepada Tuhan. Parsauran narap maka mulatehon maka tidakkon tutudo Tuhani burju. Tutudo Tuhani denggan. Alani marado podong aku sa parsauran. Marado podong aku sahabat. Nasa Kristepe. Apalagi walau ngaduari ali-ali sahabat. Ba memang parsauran na tokto iko parohon hamulateon doda. Bukan cuma angka hamulateon itu. Ale hamulateon tudi bata tua ni babah. Hutadda hodongan. Tua ni babah. Hutadda masuk au manang sapardongano nau dohot hamu. Molutungpe di parsauran-parsauran na met-met isarana songoni.
Dada parsauran naholan patuduhon ise au, ise ho. Dada hola parsauran ahana di ho, ahana di au. Dada hola parsauran siapa apa yang Anda miliki atau apa yang kumiliki. Seperti kata penyanyi ya teh. Bukan apa adanya dotahe, bukan ada apanya dotahe, berkawan. Alai parsauran natutuma madok moliate tu debata narap makilalahon. Bahasa-bahasa asini roha jalalaus tusido, jalalaus ido pangasahonon mangulahon ragam nak kaulaon parsauran. Parsauran di bagasan holong ni roha, parsauran di bagasan hapor siaon di Tuhan Yesus. Parsauran natutumar pakorhon, pagomoson, hapor siaon. Manada nasana denggan. Jala ido parsauran na toktong ikut jamot na palasor roha na di halomoho debata na palason holong nasian Kristusi di tonga-tonga ngoluta. Jadi bukan cuma sekedar parsauran yang gak kaku. Arong do parsauran gak kaku tetapi saling menghina. Rak mekel dui. Marsi lesengan. Mungkin nama rali marai. Bisa saja. Alai ikon aku honod do manang buhape patubuhon acik ni roha dui. Nang pe otik gudang. Nang buhape. Nong marhapal be nama roha ni nama redongan songoni. Molutung pe, bodo pe, lokot marali songoni. Tapi memang ikon aku honod do. Parsauran na dipatuduhon na ni paingot turpuk tahatan debata dia palatikion tutu do parsauran nama dok moleate dada borha be parsauran sian ketegangan dada borsa be sian parsauran ni aka kepentingan dada borha be sian parsauran ahana giot dia ahana giot diho alai parsauran nama dok moleate di holong ni rohani debata naung tajaloi jelas ido mangaraho kita marholong roha to akadongata sa parsauran jala molotungpe dipisahkan oleh jarak. Dang kaku be. Sihol ni rohan apa? Itu di maku bereng guarnyon. Pasti adong do narik koton. Alane pitor hatok ma. Ayahai dongan. Ayahai. Anggiah. Ikonima. Nangpe jarak memisahkan. Nangpe adong batasan dan keterbatasannya masing-masing. Ale memang berdua tanah berjarak kate. Kita naso berjarak kom majo boha. Dan kita kita naso berjarak kom majo. Memang udah perjulu sehari nekon tapa burnang. Tapa rata tehon. Tapa hibul. Atau jangan-jangan saya duduk bersama. Bernyanyi bersama. Alai. Dan masih pakulingan. Dan boy masih padohan. Mana? Asik majo meludak masih tadaan. Alai. Dan las roha. Na memuji Tuhan. Dan itu menjadi suatu pertanyaan penting. Introspeksi penting. Di kita nama Tuhan. Horong jol mana dia do kita. Seorang na parjuli do. Manang horong na padua koni. Ala di bagasan Kristus Yesus. Natapor siyai. Nang tajakon holong nei. Tutuma horong na padua do kita. Horong sibuan las di roha do kita di bagasan Kristus si. Jala. Holo tungpe. Dang sude. Ragam ni akaha maulon. Boy. Marelus. Holo tungpe. Dang sude. Nialusan. Akan masa di Portibion. Alai taboto takas. Parsauron. Manang persekutuan. Atau persekutuan yang terwujud dalam kasih itu. Pasti mampu menguatkan, memberikan sukacita, mangalehon las di roha, dohot gugu di hita. Sokon sisian di Kristus kita, di ngolutta siganut ari. Hal ini di hita kamanami, maka inanami. Mari kita turpuk tahun, ipaingok matu hita, asa holong namar parbuema, holong ta, di parsaurat ta,
Jala songon Kristus naong pasauron hita dohot akka dongata dohot debata idotok tong holong na tahanguluhon jala dame nasian Kristus ima toktong gugut tak di namangahi ragam ni akka ulaun ngulu nang ragam ni akka ulaun pakobasion di ngulu di huria nang mulut tasigano ari. Amen. Martangia kita. Moliate husobau kami todo pamiale Tuhan debata Jehovah. Debata nagutadahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang saorap dokot hami marhiti todim. Rak mamuji guarmu hami Tuhan. Rak marsaur hami dokot ho. Narade ho pasaur hondirim Tuhami. Jala dihasa saur mi. Dilioko dihami halalas ni roha. Dinamanada makilalahon, makanguluhon, hatam. Tabani hadingganon las ni roha naong puhanguluo kami ditikinong salpu. Alay naing toktong lam pagudangommu, paibaruommu. Marhite parmingguan nami dia palatikyon. Nang lumobi, marhite hatam ale Tuhan. Ale Tuhan, alani ho matoktong na mangguhi roha ng pikiran nami di namarnida akadongan nami nang dongan namarlas ni roha pe nang dongan namarhabot ni roha pe sesudir ragam ni akka latar belakang golongan karejo isi pele Tuhan alai ala ni guarmu di bagasan holongmu ku tatap kami ku ida kami marparsaurak kami ala asi doa tolong roh kami gabe talup kami di na marsi arkaan marsi hormatan marsi sesaan dosa pe palau sion nang dina saling memaafkan alai do tok tong Tuhan hataridan ni holong di hama matem dokot di haheyommu di hau pinarsilangi tutu Tuhan sipata ikon na patutoru diri kami patutoru ego nami lepos roha nami Tuhan hodo naong patugijak kami ala ni holongmu jala ido tok tong naik koma parguguyok kami mangulahon hatami ala ni sailam ajari kami maka nguluhon hatami Tuhan. Di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni bagas nami be, di tonga-tonga ni keluarga nami be, nang diakka ulaon parkarejoan aktivitas siganup ari pe. Hataridan ni holong memahami. Ala ni pasu-pasu mak. Ngulu namion. Nang salukut ruas di huriam. Di nama kanguluhon hatam. Jala molotung tongon di bagasan akka maulon lumobi mei di akka parsalisian ho matoktong napade makkon napa menakkon ho matoktong na mangukap rohani ganup na marsalisi asa lam tu ukap na Tuhan di nama kanguluhon hatam dame nasyakko hale Tuhan nami tuhodo pasaton nami nang saluhut ruas ni huriam saluhut akka namasa ragam barita las ni roha nang ragam tong barita habot ni roha halane Tuhan ho matoktong namadongani mga ramoti di sude pardalanan ni ngolo ni huriamon nang saluhut ruas ni huriam tiaka namarlas ni roha di sude akka pasu-pasum Tuhan sailam ajari hami di na makatidakkon habal gommu madok moleate todo pami marlas ni roha kami gabi pasu-pasu tu maliang nami dia akar ruas di huriam natongon di bagasan akka parukilon habot ni roha nang arsak
Sailam ajari hami salukut na Tuhan. Di namarnida panuturiyommu. Mangido pangurupiyommu. Makanguluhon hatam hami toktong mangulus salukut nai. Asaboy toktong. Lam sakak mo mak. Nasaut di bagasan. Ngulu nami salukut na molo tungpe. Tongon di bagasan. Ragam niya kahamolon. Lumubi me Tuhan di ruas di Huriam. Natongon di bagasan parsahiton. Manay jaon di warta namin at kaningali Tuhan. Di inang nyonya nenggolan baru marbun. Di David Huta Barat. Antonio Doc Mongultom. Jeffrey Samosir. Nyonya Silaban baru silain. Valdes Situmorang. Nang Situmanggor. Nang Felix Situmanggor. Na tongon madalani proses pangubation. Nang na di bagas pay. Nang di rumah sakit pe Tuhan. Pasu-pasu masih panganon sinumon na si Dabi. Nang obat para medis. Nang lumobi tangan keluarga. Na membantu proses penyembuhan di saluhut ruas ni Huriam. Salam tulubang na pakilalan na sida. Lam tuhipas na sida saluhut na. Jala. Boy muse, dekatikit na magyut Tuhan. Rak marsaor, rak mamuji pa sangat pon guarmi di jorom. Nang di saluhut na Tuhan. Paruk kilon lumobi may. Dina marhabot ni roha. Dina ni alapmi. 2 ruas ni Huriam ni sa mingguon. Di keluarga. Ni Diawati baru na 70. Doko di keluarga. Amang Charles Simbolon. Nang jumolo ni alapmi na sida Tuhan. Alani. Apuli mak saluhut. Keluarga na tinadikon ni amang dohot inangi. Nang saluhut ruas ni Huriam. Na marhabot ni roha kami. Alani. Tuhodo pasaton nami keluarga i. Asalam tumibu na sida tarapul. Jala. Boy toktong Tuhan. Dito kinamangihut. Marsikat habot ni rohay. Tuak kasilas ni roha na siya ko. Toktong tujuluan ni Aryon. Asatung boy sorang sorry berbuat toktong Tuhan. Roto adopamu. Madok mo leate. Mabuji pasangapon guarmi Tuhan. Jala hami pe. Boy lam bagas. Manada. Hajol maun nami. Hanguluan nami. Keterbatasan nami. Sa guru di hodo Tuhan. Tong Tuhan. Dinamulak nema. Anon salukut ruas di Huriam. Sa coromon. Homa toktong nama dongani mga ramoti. Sokon panarum. Tujo romon. Sokon ima. Taruh nang ruas. Salukut ruas di Huriam. Tutonga-tonga ni bagas na si Dabe. Tutonga-tonga ni nganan na si Dabe. Tinalaw manguduti kau laon. Sonang sorry berbuan. Mamuji pasangapon guarmi di bagas inganan na si Dabe. Ali Tuhan. Calo matangi ang namyon. Holang mga sahon ko na mo Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amen. Meredita musik.